एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने में बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें। कहीं गुनाह माफ़ हो रहे हैं तो कहीं दराजात बुलंद हो रहे हैं, कहीं अल्लाह पाक की जानिब से रहमतें नाजिल हो रही हैं तो कहीं दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मदीने पाक के बुलावे नसीब हो रहे हैं। तो इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि जो शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ शौक़ व मोहब्बत से, यानी मोहब्बत के साथ, दिल जमाई के साथ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा, यानी 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक पर हक है कि अल्लाह पाक उसके उस दिन के और उस रात के गुनाह को बख्श देगा। 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, गुनाह सगीरा माफ़ हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो नौमान भैया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज सूरह दुहा की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा وللآخرة خير
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین. کڈس منی چینل کے ناظرین کے نعمان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں سورت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ الکریم نعمان بھائی نے پارہ نمبر 30 سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن ترجمہ کنز العرفان. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سورت مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسرا تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کونین میں تم سا کوئی نہیں. نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اللہ کوئی نہیں. ختم رسول یہ شان تمہاری ہے یا یہ شان تمہاری ہے یا قادر سے بانی پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لذی شان نبی ہے سب لیکن میرا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے
सिवा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं हद में रुसल ओ सा तू सबसे पाए ओ सा तू सबसे पाए पर उसमें तुम्हें सा कोई नहीं पर उसमें तुम्हें सा कोई नहीं आया से जनाबे ईसा तक आया से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं हद में रुसल मक्की मदनी कौन मैं तुम सब कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं हद में रुसल सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। भाई टीम बी से सबको बोलने की इजाजत है। उल्टे हाथ वाली टीम सबको बोलने की इजाजत है। नईम भाई को भी बोलने की इजाजत है, रमजान भाई को भी बोलने की इजाजत है। मेरे उल्टे हाथ वाली टीम जी। तो टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? टीम ए का कैप्टन उज़ैर भाई आज कोई भी बनना नहीं चाह रहा, हम अपनी मर्जी से किसी को भी बना देते हैं। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है वाइस भाई, सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? हाथ कोई भी नहीं उठा रहा, हम खुद अपनी मर्जी से बना देते हैं। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है रमजान भाई, सुभान अल्लाह। जी। टीम ए के कैप्टन है वाइस भाई, टीम बी के कैप्टन है रमजान भाई। वाइस भाई और रमजान भाई, हमने आपको दे दी है जिम्मेदारी, आपको दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे। आपने पहले से बच्चे को सेलेक्ट करके भी रखना है और उनका नाम भी मालूम करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? भाई टीम ए से भी सबको बोलने की इजाजत है। रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? टीम ए और टीम बी आज आवाज कम है। उज़ैर भाई क्या लगता है, तैयारी अच्छी होगी नहीं होगी? ये तो इनके ऊपर सूट कर, ये तो इनके ऊपर पता लगता है, वक्त बताएगा तो इंशाल्लाह। चलो भाई, वाइस भाई कौन आएगा आपकी टीम से? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, चले भाई अब्दुल हादी भाई को माइक दीजिए और अब्दुल हादी भाई यहाँ पर आ जाइए। और आपकी टीम से रमजान भाई कौन आएगा? नईम भाई। नईम भाई, चले भाई नईम भाई को माइक दीजिए। नईम भाई अब्दुल हादी भाई के लेफ्ट साइड पर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल हादी भाई और टीम बी से आ चुके हैं नईम भाई। जी अब्दुल हादी भाई रेडी हैं आप? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें भाई, हमारे अब्दुल हादी भाई रेडी हैं। इससे पहले अब्दुल हादी भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई साइड से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और अब्दुल हादी भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल मदीना। एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि शब मेराज पांचों नमाजें फर्ज होने के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی میں تقریباً کتنی نمازیں ادا فرمائیں؟ شب معراج میں مسلمانوں پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ شب معراج میں نماز فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تقریباً کتنی نمازیں ادا فرمائی؟ جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الحادی بھائی ہمیں اس کا کیا جواب دیں گے۔ جواب بہت زیادہ معلومات سے بھرپور بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد اپنی حیات مبارکہ میں کتنی نمازیں ادا کی۔ دیکھتے ہیں کہ عبد الحادی بھائی ہم اس کا کیا آنسر دیں گے۔ عبد الحادی بھائی نے نمبر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے جی۔ عبد الحادی بھائی بنا رہے ہیں، بڑی سٹکس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو زیرو زیادہ بنانے ہوں گے غالباً۔ نہیں اچھا، آپ ایسے بنائیں گے نا عبد الحادی بھائی تو آپ کی سٹکس بھی پوری ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے کون سا نمبر بنانا چاہ رہے ہیں؟ 20,000 سے 20,000۔ تو 20,000 میں کتنے زیرو آئیں گے؟ 4 4 4 زیرو آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آپ کو ایک ٹرک بتا دیتے ہیں۔ آپ اس اسٹک کو یوں لگائیے، اس کو یوں لگائیے، پھر اس کو یوں لگائیے اور اس کو بھی اسی کے ساتھ لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے اندر یہاں ایک اسٹک لگائیے، ٹھیک ہے، پھر ایک یہاں لگائیے، پھر ایک یہاں لگائیے۔ اب یہ کتنے زیرو بن گئے؟ 2 زیرو بن گئے۔ اب 2 زیرو اور ایسے ہی بنا لیجیے، تو یہ آپ کے اسٹکس کو یوز کرتے ہوئے نمبر ایزیلی بن جائے گا جی۔ عبد الحادی بھائی نمبر بنا رہے ہیں، ہم نے عبد الحادی بھائی کی نمبر بنانے میں تھوڑی ہیلپ کر دی ہے، کیونکہ زیادہ زیرو ہوتے ہیں تو بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ جی عبد الحادی بھائی کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے؟ 20,000 جی، تو آپ نے کہا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج میں نماز فرض ہونے کے بعد اپنی ظاہری حیات میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا کی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ جی نعیم بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی اسٹاپ کروا لیں گے؟ جی کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ جی بول کے نہیں کرائیں گے؟ ہمارے نعیم بھائی ریڈی ہیں، نعیم بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نعیم بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبرز چلائیے۔ اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نعیم بھائی نے اپنے لیے 4 نمبر اسٹاپ کروایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں نعیم بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ جی عزیر بھائی۔ جی سوال ہے کہ چاند نظر آتے ہی اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، بہت انٹرسٹنگ اور ایزی کوشچن۔ کہ چاند نظر آتے ہی، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ ان قریب ایک چاند نظر آنے والا ہے جس کے بعد انشاءاللہ دھومیں ہی دھومیں ہوئیں گی۔ کون سا چاند ہوگا؟ ربیع النور شریف کا چاند۔ اور اس سال انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ کون سا؟ 1500واں جشن ولادت۔ جی بھائی بنا لیا نمبر؟ کون سا نمبر بنا ہے؟ نمبر 1، یعنی چاند نظر آتے ہی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ جی جی عزیر بھائی۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، ہمارے نعیم بھائی نے بھی بالکل درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم بی کے لیے حاصل کر لی ہے 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان سے کریں گے 6 سوالات۔ سوالات کرنے کا طریقہ کار کچھ یہ ہوگا کہ ہم پہلا سوال کریں گے، جواب دینے کے لیے صرف اور صرف 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا۔ 3 سیکنڈ کے اندر اگر جواب دے دیا تو جواب کو صحیح مان لیا جائے گا، اگر جواب نہیں دیا تو اس کو غلط مان لیا جائے گا اور آپ کی -10 ہو جائیں گے۔ یعنی صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ اسی طرح پہلے 6 سوال ہوں گے ٹیم اے والوں سے، پھر 6 سوال ہوں گے ٹیم بی والوں سے۔ جی وائز بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ سید وائز۔ سید وائز، ماشاء اللہ الکریم، ہمارے شاہ صاحب آئیں گے۔ چلیں ابھی وائز بھائی آگے آ جائیے۔ اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ محمد رمضان رضا اختر۔ محمد رمضان رضا اختاری۔ چلے بھائی رمضان بھائی آ جائیے، کچھ مہینوں بعد انشاءاللہ الکریم رمضان کی بہاریں بھی ہوں گی۔ کریں سوالات کا آغاز؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وائز بھائی ہیں، ہم ان سے سوالات کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی کروں سوالات کا آغاز؟ جی اب مائک دور نہیں کیجیے گا،
ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا میرا پہلا سوال ہے, قرآن پاک کی مشہور سورہ سورہ یاسین شریف میں کتنے رکوع ہیں؟ 5. صحیح جواب. دن بھر میں اقامت کتنی بار دی جاتی ہے؟ 5. صحیح جواب. 2 رکعت والی نماز میں ٹوٹل کتنی بار سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے؟ 12. صحیح جواب. سورہ فاتحہ میں لفظ اللہ کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 1. صحیح جواب. مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ 3. صحیح جواب. عام طور پر نماز ختم کرنے کے لیے کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ 2. 2 بار. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے وائز بھائی سے 6 سوالات ہوئے, جس میں سے انہوں نے 6 کے 6 صحیح جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے ٹیم اے کے لیے حاصل کر لیے 60 پوائنٹ. سبحان اللہ. جی, ان سے ایک سوال ہوا کہ مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ مسلمان سال پہ کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا 3 عیدیں. اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے سوچیں کہ 2 عیدیں مشہور ہیں. جی ہاں, مشہور تو 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور جو تیسری عید ہے نا, وہ عید ہے جو عیدوں کی بھی عید ہے. وہ عید ہے جو عیدوں کی بھی عید ہے, اور عنقریب وہ عید آنے والی ہے. اور وہ عید کون سی ہے؟ وہ ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جسے مسلمان بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی کیا کہنے کہ اس دن میرے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ہم جشن ولادت مناتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم اس بار تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ دھوم دھام سے انشاءاللہ الکریم 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ الکریم, آپ نے 60 پوائنٹس دیے ہیں, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی ریڈی ہیں؟ جی. کروں سوالات کا آغاز؟ جی. چلیں بھائی, پہلا سوال آپ کے لیے, وتر کی کس رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ تیسری. صحیح جواب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے دنوں میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ 30. صحیح جواب. دنیا میں آب زمزم کے کتنے کنویں ہیں؟ 1. صحیح جواب. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نام مجاہدون میں کتنے حروف ہیں؟ 5. صحیح جواب. سورہ نور قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 18. صحیح جواب. محرم شریف کی کس تاریخ کو آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی؟ ٹائم اپ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے رمضان بھائی نے بہت اچھی کوشش کی. تو انہوں نے 6 میں سے 5 کے صحیح جواب دیے, اور ایک جواب انہوں نے نہیں دیا, تو اس میں ان کے -10 ہوئیں گے. انہوں نے 50 پوائنٹس حاصل کیے, پھر 10 پوائنٹس مائنس کروا کر رمضان بھائی نے حاصل کیے 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ الکریم, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کے اوپر 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں. ان 6 سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے. آپ نے اس مسٹیک کی جگہ جو رائٹ آنسر آنا ہے, جو کریکٹ آنسر آنا ہے, آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے. آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے, اور آپ فائنڈ کریں گے تو مسٹیک کیا ہو جائے گی؟ فکس ہو جائے گی. مسٹیک کیا ہو جائے گی؟ فکس ہو جائے گی, کریکٹ ہو جائے گی. تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ اچھا, طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں پہلا سوال کروں گا, پہلے آنسر دیں گے ٹیم اے والے, پھر آنسر دیں گے ٹیم بی والے, پھر میں بتاؤں گا کس کا آنسر صحیح اور کس کا آنسر غلط ہے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. چلیں بھائی, ہم بھی آ جاتے ہیں بورڈ کی جانب, ہم بھی اوکے ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں بورڈ کی جانب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بورڈ کے اوپر 6 سوالات, 6 کوشچنس لکھے ہوئے ہیں. میرا جو پہلا سوال ہے وہ ٹیم اے سے بھی ہے, ٹیم بی سے بھی ہے, لیکن اس کا پہلے جواب ہمارے ٹیم اے والے دیں گے. مشورہ کر سکتے ہیں, جواب دیں گے. 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. ہمارے عزیر بھائی جب ٹیم اے والوں کا آنسر لے رہے ہوں گے تو ٹیم بی والے کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے, مل کے ساتھ دیں گے, اور جب ٹیم بی والوں کا آنسر لے رہے ہوں گے تو عزیر بھائی کے ساتھ ٹیم اے والے مل کر کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. پہلا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے, رکوع نماز کا پہلا فرض ہے. پہلا آپشن ہے چوتھا, دوسرا آپشن ہے پہلا, تیسرا آپشن ہے تیسرا. جی ٹیم اے 2. دوسرا. دوسرا فرض ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رکوع نماز کا دوسرا فرض ہے. دوسرا فرض ہے. چلے بھائی, ہماری ٹیم اے والے اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ رکوع نماز کا دوسرا فرض ہے. جی ٹیم بی, رمضان بھائی اینڈ ٹیم, پہلا فرض ہے, چوتھا فرض ہے یا دوسرا فرض ہے؟ دوسرا فرض ہے. میں نماز کے فرائض بھی سن سکتا ہوں. جی مشورہ کیجئے. 10 9 8 7 6 5 4 3. چوتھا. ہمارے رمضان بھائی کنفرم؟ جی. ہمارے رمضان بھائی نے کہا کہ رکوع نماز کا
चौथा फर्ज है। अब हुआ कुछ यूं है कि हमारी एक टीम ने जवाब देने में गलती कर दी है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। जिस टीम से गलती हुई है वो है टीम ए और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ, रुकू नमाज का चौथा फर्ज है। रुकू नमाज का चौथा फर्ज है। जी उजैर भाई, नमाज के टोटल कितने फराइज हैं? नमाज के टोटल 7 फराइज। नमाज के टोटल 7 फराइज हैं। पहला फर्ज तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, ये नमाज का पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज क़ियाम। दूसरा फर्ज क़ियाम। तीसरा फर्ज किराअत। तीसरा फर्ज किराअत। चौथा फर्ज रुकू। चौथा फर्ज रुकू। पांचवा फर्ज सुजूद। छठा फर्ज कायदा कायदा अखीरा। और सातवां फर्ज खुरूजे बिसुनही। खुरूजे बिसुनही। तो नमाज के टोटल कितने फराइज हैं? 7। कितने फराइज हैं? 7। तो हमारे टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम बी वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। दूसरा सवाल, जुमे की जमात शुरू होने से पहले 3 खुतबे दिए जाते हैं। बहुत इजी आंसर है। 3 खुतबे दिए जाते हैं, 2 खुतबे दिए जाते हैं या 1 खुतबा दिया जाता है? जी टीम ए। 10 9 8। टीम ए वालों ने अगर इसमें भी सोचने में टाइम दिया, 2 खुतबे दिए जाते हैं। हमारी टीम ए वालों ने कहा कि जुमे की जमात शुरू होने से पहले 2 खुतबे दिए जाते हैं। जी टीम बी। 2 खुतबे दिए जाते हैं। टीम बी वालों ने भी कहा कि जुमे की जमात शुरू होने से पहले 2 खुतबे दिए जाते हैं और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल, नमाज अव्वाबीन में 10 रकतें पढ़ी जाती हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 2। नमाज अव्वाबीन, मगरिब के नमाज के बाद ये कुछ नवाफिल पढ़े जाते हैं। 10 9 8। 10 नवाफिल हैं। 6। हमारी टीम ए वालों ने कहा कि नमाज अव्वाबीन में 6 रकातें पढ़ी जाती हैं। जी टीम बी। 6 नमाज अव्वाबीन में हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि नमाज अव्वाबीन में 6 रकातें पढ़ी जाती हैं और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमाज अव्वाबीन ये वो नफिल नमाज है जो नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मगरिब के बाद 6 रकातें इस तरह अदा करे कि उनके दरमियान कोई बुरी बात ना कहे तो ये 6 रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। सुभान अल्लाह। जी हाँ, 6 रकातें पढ़नी है और उनके दरमियान कोई बुरी बात, कोई गलत बात नहीं कहनी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये 6 रकातें 12 साल की इबादत के बराबर हैं। तो कोशिश करें कि मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें पढ़ें और इन 6 रकातों को अगर हम कैलकुलेट करें, टाइम को कैलकुलेट करें तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह करीम 6 रकातें हम पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट तो लगेंगे लेकिन हमें 12 साल की इबादत का सवाब भी मिलेगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें नमाज अव्वाबीन की, नमाज इशराक व चाश की, नमाज तहज्जुद की पाबंदी भी नसीब फरमाए, आमीन। चलें भाई, अगला सवाल, अल्लाह पाक के 10 नबियों ने अजान दी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 6। 10 9 8 7 6 5। 1 हमारी टीम वालों ने कहा कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी। जी टीम बी। 10 9 1 आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं। टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी और हुआ कुछ यूं है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबियों में से जिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी वो नबी अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में एक बार अजान दी और कब दी? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। जब प्यारे आका सफ़र में थे, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अजान दी थी। चले भाई, 5वां सवाल, सूरे फील से सूरे नास तक टोटल 25 सूरतें हैं। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 5। 10 जी टीम ए 10 10। हमारी टीम ए के कैप्टन वाइज भाई यानी मैं भाई ने कहा कि सूरे फील से सूरे नास तक 10 सूरतें हैं। जी टीम बी। 10 हमारे टीम बी वालों ने भी कहा कि सूरे फील से सूरे नास तक 10 सूरतें हैं और टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, 11 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में 10 दरख्त लगेंगे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11। 10
10 11 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में 11 मरतबा जी 11 सोच लें 11 या 10 11 हमारी टीम ए वालों ने कहा कि 11 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में 11 दरख्त लगेंगे। जी टीम बी 11 टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि 11 दरख्त लगेंगे। चलें भाई चेक कर लेते हैं कि इनका जवाब सही है या नहीं। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने इसका आंसर दिया कि 11 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में 11 दरख्त लगेंगे। इन्होंने माशाअल्लाह कहीं पिछले तमाम जवाबात दुरुस्त दिए, सिर्फ टीम ए वालों से गलती हुई। और इस आंसर में इन्होंने किया क्या है, इस आंसर में इन्होंने किया ये है कि एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लगता है। तो अगर 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? 11 माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हुए। हमारे टीम ए वालों ने उज़ैर भाई कितने सही जवाब दिए? टीम ए वालों ने 5 सही जवाब दिए। टीम ए वालों ने 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने 6 के 6 सही जवाब। और टीम बी वालों ने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से इंशाअल्लाह करेंगे 5 सवालात। और 5 सवालात करने का तरीका कार ये होगा कि हम सवाल करेंगे, टीम ए और टीम बी से एक मेंबर आएंगे, वो उसका आंसर देंगे हमें बोर्ड पर लिखकर, आंसर देंगे बोर्ड पर लिखकर, रमेंड में चेक करेंगे, जिसके ज्यादा सही आंसर्स होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? अब्दुल सुभान भाई। चले भाई अब्दुल सुभान भाई को माइक दीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? हाजिक भाई। चले भाई हाजिक भाई को माइक दीजिए और आगे आ जाइए। अब्दुल सुभान भाई और हाजिक भाई सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। रेडी हैं आप दोनों? जी। आप भी रेडी हैं? जी। चलें भाई, हमारे उज़ैर भाई मार्कर देंगे हमारे अब्दुल सुभान भाई को और हमारे हाजिक भाई को। हाजिक भाई आपका ये वाला बोर्ड है, अब्दुल सुभान भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंट लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े लिखने, नंबर बड़े बड़े लिखने और वाज़े लिखने। चले भाई, हमारे अब्दुल सुभान भाई और हमारे हाजिक भाई ने काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दी है। जल्दी जल्दी लिखना है अपना अब्दुल सुभान भाई और हाजिक भाई। और करूं सवालात का आगाज? चलें भाई, हमारे अब्दुल सुभान भाई और हाजिक भाई दोनों रेडी हैं। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की इजाज़त नहीं, अपने अपने बोर्ड की जानी भी देखिए। पहला सवाल है कि एक नेक शख्स की बरकत से कितने घरों से बलाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, दुनिया में इंसान को किस चीज़ की तौफीक मिलना उस पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, मस्जिद नबी की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो ज़मीन कितने भाइयों की थी। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, हमारे हाजिक भाई के लिए भी हमारे अब्दुल सुभान भाई के लिए भी, ऊँट कितनी सांस में पानी पीता है। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन, मस्जिद हराम में कितने जन्नती पत्थर हैं। इसी के साथ सवालात खत्म होते हैं। अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हाजिक भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या हमारे अब्दुल सुभान भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए। जी अब्दुल सुभान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। और हाजिक भाई? सारे। चले अब होगा, मैं सवाल करूंगा, पहले अब्दुल सुभान भाई आप जवाब देंगे, फिर हाजिक भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। पहला सवाल था, एक नेक शख्स की बरकत से कितने घरों से बलाएं दूर हो जाती हैं? 100। आप दोनों ने कहा कि एक नेक शख्स की बरकत से 100 घरों से बलाएं दूर हो जाती हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक एक सालेह यानी नेक मुसलमान की बरकत से उसके पड़ोस के 100 घर वालों की बलाएं यानी आफत दफा फरमाता है। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। नेकों के कुर्ब का भी फायदा पहुंचता है, नेकों के कुर्ब का भी यानी नेक लोगों के करीब रहने का भी फायदा पहुंचता है। सुभान अल्लाहुल करीम। जी भाई, दूसरा सवाल, दुनिया में इंसान को किस चीज की तौफीक मिलना उस पर अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। 2 रकात नमाज की तौफीक। जी
दो रकात नमाज की तौफीक। आप दोनों ने कहा कि दुनिया में इंसान को 2 रकत नमाज की तौफीक मिलना उस पर अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे पर दुनिया में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसे 2 रकत नमाज अदा करने की तौफीक दी गई। सुभान अल्लाह। यहाँ 2 रकत नमाज अदा करने की तौफीक मिलना बंदे पर दुनिया में अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। चले भाई, तीसरा सवाल, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो जमीन खरीदी गई वो कितने भाइयों की थी? 2 भाई। 2 भाई। आपने कहा कि मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो जमीन खरीदी गई वो 2 भाइयों की थी, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो 2 भाइयों की थी, और इस ज़मीन की कीमत मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई थी। किसके माल से अदा की गई थी? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई थी। अगला सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऊंट कितनी सांस में पानी पीता है? 1 सांस। 1 सांस में। एक सांस में। 1 सांस में पानी पीता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऊंट 1 सांस में पानी पीता है, और हमें कितने सांस में पानी पीना चाहिए? 3 सांसों में। तो इंसान 3 सांस में पानी पीते हैं, और ऊंट कितने सांस में पानी पीता है? 1 सांस। इशारा है एक बहुत बड़ी बात की तरफ। अगर हम 1 सांस में पानी पीते हैं तो हमें गौर कर लेना चाहिए कि हम किस की तरह पानी पी रहे हैं। क्या हम इंसानों की तरह पानी पी रहे हैं या हम ऊंट की तरह पानी पी रहे हैं? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें 1 सांस में पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट की तरह 1 सांस में चीज़ को ना पियो, ऊंट की तरह 1 सांस में चीज़ को ना पियो, बल्कि 2-3 मरतबा पियो, और जब पियो बिस्मिल्लाह कह लो, और जब मुंह हटाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो 2 या 3 सांस में पानी पीना चाहिए। 3 सांस में पानी पीना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका भी है। लास्ट क्वेश्चन, मस्जिद हराम में कितने जन्नती पत्थर हैं? 2 पत्थर। जी 2 पत्थर। आप दोनों ने कहा कि मस्जिद हराम में 2 जन्नती पत्थर हैं, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद हराम में 2 जन्नती पत्थर हैं जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे। एक हजर अस्वद जो काबा शरीफ की दीवार में फिक्स है, और एक वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा शरीफ की तामीर की थी, और वो पत्थर आज मकाम इब्राहीम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो टोटल कितने पत्थर हैं? 2 पत्थर। पहला पत्थर हजरे अस्वद, आप अपनी स्क्रीन पर हजरे अस्वद की जियारत भी कर सकते हैं। ये जो खाने काबा की दीवार के अंदर पत्थर फिक्स है, ये कौन सा पत्थर है? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद जहाँ से तवाफ शुरू करते हैं, इस्तिलाम करके तवाफ जो शुरू करते हैं वो यहीं से शुरू किया जाता है। और एक जो दूसरा पत्थर है वो कौन सा पत्थर है? मकामे इब्राहीम। आप उसकी भी अपनी स्क्रीन पर जियारत कर सकते हैं। इस पर अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। आपने इसी पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर फरमाई थी, खाने काबा की तामीर फरमाई थी। तो माशाअल्लाहुल करीम हमारे अब्दुल सुभान भाई और हाजिक भाई ने कोई गलती नहीं की। 5 जवाब दुरुस्त देकर दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयात के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे किसके मुतालिक? कुरान पाक के ही मुतालिक। आप हमें उसका जवाब देंगे नंबर्स के जरिए। पहला सवाल टीम ए वालों से, फिर दूसरा सवाल टीम बी वालों से, तीसरा सवाल टीम ए वालों से, और चौथा सवाल टीम बी वालों से। 5वां सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब हमारा सेगमेंट टाई हो जाएगा। टीम ए और टीम बी वालों ने अगर सेगमेंट को टाई कर दिया तो 5वां सवाल होगा, वरना 5वां सवाल नहीं होगा। जब 5वां सवाल होगा टाई होने की सूरत में, तो उसका आंसर वो टीम देगी जिसके कैप्टन मेरा सवाल खत्म होने के बाद
پہلے ہینڈ ریز کر لیں گے وہی ٹیم اس کا آنسر دے گی. اگر اب پانچواں سوال ہوا سیگمنٹ ٹائی ہونے کی صورت میں اور ٹیم اے نے ہینڈ ریز کر لیا اور ٹیم اے والوں نے غلط جواب دیا یا ان کو آنسر نہیں آتا ہوا تو ان کے 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اگر ٹیم بی والوں نے ایسا کیا تو ٹیم بی والوں کے بھی 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو ریڈی ہے ٹیم اے والے؟ جی چلیں بھائی سوال کروں. جی ٹیم اے والوں سے پہلا سوال ہے, مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. آپ کے بعد جواب دینے کے لیے 10 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. چلیں یہ بتائیے وائز بھائی, سوال مشکل کروں یا ایزی کروں؟ ایزی. ایزی. چلیں بہت ایزی کوشچن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. قرآن پاک کی کتنی سورتیں دنوں کے نام پر ہیں؟ بہت ایزی کوشچن. 9 8 7 ایک نام بتائیے. سورہ جمعہ. آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی ایک سورت دنوں کے نام پر ہے اور وہ سورت مبارکہ سورہ جمعہ ہے, اور ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. چلے بھائی ٹیم بی والوں کا اگلا سوال اور آپ کا پہلا سوال. چلے بھائی یہ بتائیے, آپ سے بھی ایزی کریں یا ڈیفیکلٹ کریں؟ جو بھی کریں. جو بھی کریں. چلے ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. یہ بتائیے قرآن پاک کے کس پارے میں اللہ پاک نے مشہور پہاڑ طور کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ 27 پارے میں. اللہ اکبر. ہماری ٹیم بی والوں نے جواب دیا کہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں اللہ پاک نے مشہور پہاڑ طور کی قسم ارشاد فرمائی ہے, اور ٹیم بی والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ویسے مشکل سوال تھا لیکن ٹیم بی والوں کی تیاری ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. چلے بھائی ٹیم اے والوں سے اگلا سوال کروں. ایزی ڈیفیکلٹ؟ ایزی. ان کو ایزی سوال چاہیے بھائی. یہ بتائیے کہ مشہور دعا ربی زدنی علما قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 10 9 8 13 پارے میں. ہماری ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ مشہور دعا ربی زدنی علما قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ہے, اور ٹیم اے والوں سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ مشہور دعا ربی زدنی علما یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے. کون سے پارے میں؟ 16ویں پارے میں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ربی زدنی علما یہ علم میں اضافے کی دعا ہے. یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں موجود ہے. تو ٹیم اے والوں سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے. جی ٹیم بی, ایزی ڈیفیکلٹ؟ ایزی. ایزی. چلیں ایزی کر لیتے ہیں. اب ہمارے حساب سے تو ایزی, آپ کے حساب سے وہ ایزی ہوتا ہے یا نہیں یہ چیک کر لیتے ہیں. یہ بتائیے قرآن پاک میں صبر کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 بار. ہماری ٹیم بی کے کیپٹن رمضان بھائی نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں صبر کا ذکر 3 مرتبہ ہوا ہے, اور رمضان بھائی نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ قرآن پاک میں صبر کا ذکر 70 سے زائد مرتبہ ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 سے زائد مرتبہ. more than 70 times. more than 70 times. تو ہمارا سیگمنٹ یہ ٹائی ہو چکا ہے. ایک سوال ان کا صحیح ہوا, ایک سوال غلط ہوا, ایک سوال ان کا صحیح ہوا اور ایک سوال غلط ہوا. اب لاسٹ کوشچن ہوگا کیونکہ سیگمنٹ ٹائی ہو چکا ہے. میں سوال کروں گا, ٹھیک ہے رمضان بھائی, وائز بھائی, میں سوال مکمل کروں گا اور جی بولوں گا, اس کے بعد ہینڈ ریس کرنا ہے. جی بولنے کے بعد ہینڈ ریس کرنا ہے. عزیر بھائی آپ نے ادھر, آپ نے دونوں جگہ نوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ہماری ٹیم بھی نوٹ کر رہی ہے لیکن آپ بھی نوٹ کریں گے. چلیں میرا سوال ہے, سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ جی رمضان بھائی, آپ نے ہینڈ ریس کر لیا ہے اور معلوم ہے آپ کا جواب؟ ہینڈ ریس ہو چکا ہے ٹیم بی کی جانب سے. ٹیم بی نے ہی جواب دینا ہے. جواب نہ دینے کی صورت میں 20 پوائنٹس مائنس. 8 7 سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک. سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں کی تعداد صرف ایک ہے. جی. اچھا, اگر ٹیم اے والے, آپ ٹیم اے والوں نے اگر جواب دینا ہوتا تو آپ لوگ کیا جواب دیتے؟ کچھ مائنڈ میں کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہوگا نا. 5. اچھا ہوا آپ نے جواب نہیں دیا اور ٹیم بی والوں نے جواب دے کر غلطی کر دی, اور ٹیم بی والوں نے غلطی کر دی ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں کی تعداد, جی حسن بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ, کتنی ہے؟ 3. یہ جواب بھی نہیں ہے. اور کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ اس کا درست جواب ہے کہ سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ 15. تو ٹیم بی والوں کے 20 پوائنٹس
माइनस हो जाएंगे जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, टीम बी वालों के कितने पॉइंट्स हैं? 140 पॉइंट्स। आज हमारी टीम बी ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने 160 पॉइंट्स। और टीम ए ने हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अगर टीम बी वाले अपने 20 पॉइंट्स माइनस ना करवाते तो आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो जाते, लेकिन आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, टीम बी वालों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टीम बी वालों ने एंड में आकर गलती कर दी। कोशिश करें जवाब मालूम ना हो तो हैंड रेस ना करें, हैंड रेस ना करें। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया